Ćao svima, moje ime je Ivan i nakon 15 dana korištenja modela Poco X7 Pro kao svoj primarni telefon, pokušat ću da vam prenesem svoje utiske i zapažanja o radu ovog modela. Generalno nikad ne počinjem recenzije cenom i konkurencijom, međutim ovog puta ću odstupiti od uobičajenog načina prezentacije mobilnih telefona i krenut ću upravo od cene i direktnih konkurenata. Naime, ovaj model kod nas može se naći u verziji sa 8 ili 12 GB LPDDR5X RAM memorije i 256 ili 512 GB UFS 4.0 prostora za podatke. U verziji 8 256, kao što je ovaj slučaj, košta 265 €. Njegovi direktni konkurenti po specifikacijama i mogućnostima su modeli Redmi Note 14 Pro Plus, Samsung Galaxy A56, Motorola Edge 60 Fusion i Honor 400. Zbog čega mislim da je ovaj model ubedljivo najbolja kupovina u klasi, saznajte u nastavku ove recenzije. Poco X7 Pro predstavljen je 9. januara, a globalno se u prodaji našao od 29. januara. Kod nas se može naći u crnoj boji sa plastičnim leđima i u tradicionalnoj kombinaciji crno-žute boje sa imitacijom kože, odnosno eko kožom. Masa telefona je 198 grama, a debljina 8,3 mm. Posjeduje IP68 i IP69 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Okvir telefona izrađen je od polikarbonata, ispod koje se nalazi legura aluminijuma visoke toplotne provodljivosti. Također, ovi tasteri su izrađeni od aluminijuma. Sa desne strane okvira gore iznad nalazi se klackalica za regulaciju jačine zvuka, ispod koje se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja, kao i pozivanje virtualnog asistenta. Sa donje strane telefona nalazi se jedan od dva zvučnika, pa telefon daje poprilično glasan stereo zvuk. Type-C ulaz za punjenje telefona i povezivanje sa drugim uređajima. Brzina prenosa podataka preko kabla je OTG 2.0. Telefon se puni preko kabla 90 W, a bežično punjenje nije podržano. Primarni mikrofon se nalazi pored fioke za 2 nano SIM kartice. Telefon ne podržava eSIM i ne podržava proširenje memorije. To što ne podržava eSIM mnogima može predstavljati problem, posebno ukoliko menjaju regione. Sa leve strane telefona nema ničega, odozgo se nalazi drugi zvučnik koji sa slušalicom poziva i ovim donjim zvučnikom daje, kao što sam rekao, poprilično glasan i jasan stereo zvuk. Zatim IC blaster daljinskog upravljača i sekundarni mikrofon. Zaštita ekrana je Gorilla Glass Victus 7i, a već postoji predaplicirana zaštitna folija. Ekran kod modela Poco X7 Pro proizvode firme TCL i Tianma. Po dijagonali je 6,67 inča, u pitanju je naravno 12-bitni AMOLED panel sa stopom osvježavanja od 120 Hz, 68 milijardi boja, detekcija dodira 480 Hz, rezolucija 2712x1220 piksela, koji uz odnos stranica 20:9 daje gustinu od 446 piksela po inču. Podržane tehnologije Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+, maksimalna iluminacija 3200 niti u piku, 1400 niti u HBM režimu jakog osvjetljenja. Kada je maksimalno osvjetljenje, maksimalna iluminacija u pitanju, DC dimming reguliše emitovanje plavog svetla i nema onog treperenja. A minimalna svetlina je 2 nita i tada je PVM vrednost 1920 Hz, tako da je zaštita naših očiju jedna od bitnih opcija kod ovog modela. Sve u svemu, ekran jako lep, jako lepo vidljiv na suncu, što ćete vidjeti u nastavku ovog videa. Vidljivost ekrana Poco X7 Pro na najjačem suncu, evo pogledajmo, dakle sunce u piku, evo pogledajmo osvjetljenje naravno na maksimumu. Sada bi recimo Honor Magic 6 Pro oborio osvjetljenje na nekih 50%, a kako radi kada se stavi pod mlazom vode, evo vidjet ćemo sada i to. Dakle, ući ćemo YouTube, telefon je potpuno pokvašen,
Evo da, ne znam u što sam ušao trenutno, sad ćemo izaći iz toga, neka prodavnica aplikacije. Evo Telegram, grupa ljubitelji mobilnih telefona. I vidite, dakle, radi savršeno. Evo još jednom izađemo na sunce. Pogledamo osvjetljenje. Samo trenutak. Dakle, Poco X7 Pro apsolutno može se koristiti i po kiši i kada je mokar i na najjačem suncu. Od mana kod ovog ekrana mogu navesti nekoliko stvari. Svakako jedna od njih je Always On prikaz koji traje samo 10 sekundi pa se i ne može nazvati Always On prikazom. Senzor za otključavanje telefona otiskom prsta nalazi se ispod ekrana, tu pri dnu, optičkog je tipa, radi brzo, precizno, ali ništa više od toga. Također, telefon se otključava prepoznavanjem lica, nije to ona pouzdana tehnologija i isto radi prosečno. Treba napomenuti još dve stvari. Proximity senzor je virtuelni, isto kao kod konkurenata kao što su Redmi Note 14 Pro Plus, Samsung A56 ili Honor 400. Dakle, virtuelni, radi pouzdano, gasi ekran, ali treba napomenuti i stvari nazvati pravim imenom. Također signal jedva pola, to mi se dogodilo samo još sa modelom Samsung S25 Ultra. Nisam imao problem prilikom razgovora da mi se prekine veza ili da ne čujem sagovornika, ali ja se nalazim u najstrožem centru grada i ne znam kako bi se ovaj telefon ponašao negdje u nekim udaljenim predelima gdje nema toliko repetitora kao što je centar grada. Prilikom prezentacije ovog modela sav akcenat i pažnja usmjereni su na hardware i performanse, najviše zahvaljujući fenomenalnom Mediatek Dimensity 8400 Ultra chipsetu. U pitanju je 4 nanometarski chipset proizveden u tajvanskom TSMC. Sastoji se od svih 8 velikih Cortex A725 jezgara. Najjače radi na frekvenciji od 3,25 GHz, 3 rade na 3 GHz i 4 na 2,1 GHz. Grafika je Mali G720 MC7. Koliko je moćan ovaj procesor najbolje pokazuju rezultati testova gdje je gotovo rame uz rame sa Snapdragon 8 Gen 3 i nadmašuje i Snapdragon 8S Gen 3 i mnoge druge procesore, a da ne govorim o procesorima koji se nalaze u ovogodišnjim modelima srednje klase koje sam naveo kao konkurente ovom modelu, gdje ovaj model po performansama briše pod sa njima. Dakle, evo pogledajte, stabilnost neverovatnih 82% i to po ovim vrućinama, temperatura do 51 stepen, međutim performanse su i dalje na izuzetno visokom nivou. Isto važi za Wildlife Extreme Stress Test gdje nadmašuje i Exynos 2400E koji se nalazi u Samsung S24 FE koji je također fenomenalan chipset, također temperatura došla do 50 stepeni, ali stabilnost fenomenalnih 81 i više od 81%. Geekbench 6 rezultati, GPU 12305, CPU u multicore testu postiže rezultate koji nadmašuju i Snapdragon 8 treće generacije, prošlogodišnji najjači flagship procesor. Dakle, kada su performanse u pitanju u srednjoj klasi, nema telefona koji može stati na crtu modelu Poco X7 Pro. Po pitanju softvera, model dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i obećane su 3 Android nadogradnje. Preko Android 15 nalazi se HyperOS 2.0, posljednja bezbednosna zakrpa je za jul mjesec ove godine, dakle za ovaj mjesec. Ista verzija nalazi se i u modelu Poco F7 Ultra kojeg koristim od juče paralelno sa modelom Poco X7 Pro. Sve radi glatko uz pomoć jakog hardvera i ovog utegnutog softvera, dakle sve radi glatko kod ovog modela, nema nikakvih reklama u samom interfejsu, radi ono dupli tap za paljenje i gašenje ekrana. Možemo podešavati stil ovog kontrolnog centra, obaveštenja, imamo sve AI opcije koje imamo i kod ostalih modela od
ovog Gemini-a Circle to Search, imamo dodatne AI opcije u vidu Xiaomi Hyper AI opcija, dakle AI pisanje, dinamičke pozadine, urednik galerije, prepoznavanje govora, prevod razgovora, interpretacija i subtitle. Urednik galerije možemo da poboljšamo, da proširimo sliku, da izbrišemo objekat i da napravimo neki AI film. Dakle, sve ono što sada imaju i Pixel, Samsung i Honor modeli ima i HyperOS i ostaje nada da će ostati ovako fluidan i da neće neko sljedeće ažuriranje pokvariti ovaj sjajan utisak koji je ostavio na mene tokom ovog perioda korišćenja. Po pitanju autonomije treba reći da je ovaj telefon zaista fantastičan. Ima 6000 mAh litijum polimer bateriju, puni se 90 W preko kabla. Odstupanja u odnosu na deklarisane vrednosti su primetna, naime po specifikacijama od 0 do 100% trebao bi da se napuni za 42 minuta. Ja sam punio punjačem od 120 W, nisam imao punjač od 90 W, Xiaomi punjač 120 W, od 0 do 50% potrebno je 22 minuta, a od 0 do 100% potrebno je 53 minuta. Dakle, 11 minuta duže nego što je navedeno u specifikacijama, ali autonomija je zaista više nego dobra. Punio sam ovaj telefon svaki drugi dan, 8 ciklusa punjenja za evo 17. dan, dakle svaki drugi dan sam punio bateriju, sinoć sam napunio da bih merio vreme, evo sada je na 54%. Dakle, autonomija odlična, nisam imao 90 W originalni punjač, možda ne bi bilo vreme 53 minuta, možda bi bilo bliže onim deklarisanim 42 minuta. U svakom slučaju, autonomija odlična, a punjenje solidno. Najmanje sam kod ovog modela očekivao od kamera. Svi znamo da Poco i Xiaomi modeli, posebno iz te serije, imaju moćne performanse, međutim jako slabe kamere u poređenju sa konkurencijom. Ovdje na papiru imamo dosta tanak sistem kamera po znacima navoda. Glavni senzor 50 megapikselni Sony IMX882, senzor veličine 1/1,95 inča, dakle tik iznad pola inča veličina senzora. Pojedinačni pikseli su 0,8 mikrona, spajanjem 4 u 1 dobijemo 1,6 mikrona. Otvor blende širokih f1,5, ima optičku i elektronsku stabilizaciju, video snima maksimalno 4K u 60 frameova, može snimati 4K u 30 i 24 frameova i kada su 60 frameova i 4K i Full HD deluje zaista fenomenalno, ja sam oduševljen. Ultrawide senzor je 8 megapiksela i mogu reći da tu samo reda radi, može se s njim napraviti korektna neka fotografija danju, noću dosta slabije, ali ništa više od toga. Snima maksimalno video Full HD u 30 frameova u sekundi. Također u rupici selfie kamere nalazi se OmniVision 20 megapikselni senzor koji maksimalno snima video u 1080p rezoluciji u 30 sličica u sekundi. U nastavku pogledajte kakve video snimke i fotografije pravi ovaj telefon, pa se vraćamo da izvučemo neke zaključke. Poco X7 Pro 4K 60 frame. Pogledajte koliko to deluje glatko i fluidno. Doduše uslovi idealni, ali ovi prelazi, to je toliko fluidno kao da je reč o nekom flagship modelu. Da vidimo kako se bori sa ekspozicijom kada okrenemo ka suncu. Sunce gore. Sony IMX882 4K 60 frameova, Poco X7 Pro. Full HD video, 60 frameova u sekundi, 24.7. Danas nakon posla snimam recenziju Poco X7 Pro. Inače i ovaj Poco X7 Pro kojim ovo snimam i Poco F7 Ultra.
koji koristim od juče. Zaista su mnogo napredovali po pitanju video zapisa. Najslabija tačka generalno Poco telefona od uvek su bile generalno kamera, posebno video snimci. Međutim sada 4K 60 frameova u sekundi, Poco X7 Pro, Sony IMX 882. Hodam po neravnom tlu. Video 4K 30 frameova, uključen HDR10+. Polako pada mrak, Poco X7 Pro. Generalno kada je 4K video 30 frameova, stabilizacija je više nego dobra. Ono što mi se ne dopada su ove animacije levo-desno, dakle mora se ovako lagano pomerati. Nije to tako fluidno kao kada je 60 frameova u sekundi. Evo sada u mraku Poco X7 Pro 4K 30 frameova u sekundi. Glavni senzor. Da li ovo samo meni izgleda odlično ili je zaista odlično, vidjet ćemo. Meni ovo delo je fantastično. Pogledajte lampione, nigde lens flare-a. Poco X7 Pro 4K 60 frameova u sekundi. Jesu naši domaći, ali zaslužili su i medalju i zahvalnicu, a boga mi i slatki paket. I evo predstavnika od direktorke. Dobije sve zasluženo. Ne, ništa nije kao pre, samo noći besane, ili zbog nje, ili zbog muzike. Taman kada pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji, znaj, gde te čekaju duhovi ulice. Noći pričao u snu, pozivao braću i mislio na nju. Čekao jutro da odnese taj prokleti osjećaj kada znaš da je svemu kraj. Ti si uvek bio tu kada je trebalo to da. Ti si uvek davao i nikad nisi bežao, pa šta? Koliko puta za druge ti si goreo kad te izdao onaj kog si voleo. Ne, ništa nije kao pre, samo noći besane, ili zbog nje, ili zbog muzike. Taman kada pomisliš na kraj, jedno mesto još postoji, znaj, gde te čekaju duhovi ulice. Tako umoran
sam si hodao. Na kraju, meni samo ostaje da potvrdim svoje reči sa početka. Ovaj model je direktan konkurent modelima Samsung Galaxy A56, Redmi Note 14 Pro Plus, Motorola Edge 60 Fusion i Honor 400. Sa njima deli dosta toga, svi oni imaju glavni i ultrawide senzor, nemaju telefoto, ali ovaj model odskače od gotovo svih po mnogo čemu, ubedljivo najbolje performanse, verovatno najbolja autonomija, najbolji video i generalno kao celina najbolji telefon u klasi. Što se mene lično tiče, Poco X7 Pro best buy do 300 evra gledajući sve modele. A vi u komentarima napišite vaše mišljenje kako o ovom modelu, tako i o ovoj recenziji. Uskoro ide recenzija najjačeg Poco modela ikada, Poco F7 Ultra, pa se vidimo u nekom od live-ova ili sa recenzijom tog modela. Hvala vam što ste odgledali ovu recenziju, ukoliko vam se dopala, lajkujte, zapratite kanal i vidimo se uskoro, a do tada vas pozdravljam.